अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज तहरीक इंसाफ के लिए दो बड़ी खुशखबरियां लेकर आया है सियासी मंजरनामा। एक तरफ इमरान खान और बुशरा बीबी को अदालत से बड़ा रिलीफ मिला है, तो दूसरी जानिब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी इलेक्शन कमीशन के सामने मुश्किल से निकलने में कामयाब रहे। आज के व्लॉग में हम इन दोनों पेशरफ्तों पर बात करेंगे। साथ ही नून लीग की परेशानी, पीपल्स पार्टी से जान छुड़वाने की ख्वाहिश और ज़िमनी इंतखाबात के बाद पैदा होने वाली नई सियासी सर्द जंग, ये सब भी जेर बहस लाएंगे। सबसे पहले रुख करते हैं इस्लामाबाद का। तो इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने आज मुल्क की सियासत में एक अहम मोड़ ला खड़ा किया। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने 9 मई और दीगर 5 मुकदमात में इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। ये फैसला बानी पीटीआई के लिए एक बड़ा रिलीफ साबित हुआ है। अदालत ने दोनों की अबूरी जमानत में 23 दिसंबर तक तौसीक कर दी है। अगली समात में यह हिदायत भी जारी की है कि इमरान खान को अदालत में या वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए। ताहम आज भी खान साहब की दस्तयाबी ना होने के बाद मुकम्मल दलाइल ना हो सके और मुकदमात की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। नाजरीन, मैं ये बताता चलूं कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई वाकयात, इक़दाम कत्ल और जाली रसीदों जैसे संगीन मुकदमात जेर तहकीक आते हैं, जबकि बुशरा बीबी पर भी जाली रसीदों का केस चल रहा है। लेकिन कम से कम आज के दिन दोनों को बड़ा कानूनी रिलीफ मिल गया है। दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आज इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए, जिस केस में उन पर इल्ज़ाम था कि ज़िमनी इंतखाबात के दौरान उन्होंने इलेक्शन स्टाफ को धमकियां दी और ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समात की। इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी लॉ ने कहा कि वज़ीर आला के रवैये से इलेक्शन स्टाफ की जिंदगी को खतरा लाहक हुआ। ये करप्ट प्रैक्टिस के ज़मरे में आता है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि वज़ीर आला ने जलसे में खड़े होकर खुलेआम धमकियां दी और उस पर फौजदारी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के वकील ने एतराज़ उठाया कि पहले ये तय किया जाए कि केस काबिल समात है या नहीं, और ये भी पूछा जाए कि दीगर सियासी क़यादत के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया, कमीशन सबके खिलाफ यकसां कार्रवाई करेगा। और नाज़रीन, आज की समात में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को एक बड़ा रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने अगली पेशी से इस्तिस्ना दे दिया और समात 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। यानी नाज़रीन, सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ने वाला है। और अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प सियासी मोड़ की। क्या वाकई नून लीग पीपल्स पार्टी से जान छुड़वाना चाहती है? ज़िमनी इंतखाबात के बाद नून लीग के अंदर ये बहस जोर पकड़ रही है कि क्या पीपल्स पार्टी अब हुकूमत के लिए बेफायदा हो चुकी है? क्या अब इस इत्तेहाद को बरकरार रखने का कोई फायदा है या नहीं? नून लीग के अंदर मुख्तलिफ हल्के ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब भी हुकूमत पर दबाव बढ़ता है या मकबूलियत कम होती है, पीपल्स पार्टी फौरन दूरी इख्तियार कर लेती है और हर मामले में हुकूमत को अकेला छोड़ देती है। नादरीन, सियासी मंजरनामे भी बड़ी तेजी के साथ बदलते रहते हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से हुकूमत पर सख्त और तल्ख बयानात के बाद वफाकी हुकूमत के अंदर ये बहस जोर पकड़ रही है कि क्या पीपल्स पार्टी से जान छुड़वा ली जाए। क्या हुकूमत अब इत्तेहादी जमातों में नई सफ़बंदी चाहती है? इसी सूरत हाल ने इस्लामाबाद की सियासी फ़िज़ा मज़ीद गरमा दी है। नाज़रीन, अब समझते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात का आखिर किरदार क्या है। ज़िमनी इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून की पोजीशन कौमी असम्बली में पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई है। नाज़रीन, नून लीग की नशिस्तें बढ़कर 132 तक पहुंच चुकी हैं और ये वो पहली बार है कि नून लीग को सादा अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी पर पहले जैसा मुकम्मल इन्हिसार नहीं रहा। अगर हुकूमत चाहे तो छोटी जमातों MQM, मुस्लिम लीग काफ, अवामी पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, बाप पार्टी और आज़ाद अराकीन के साथ मिलकर 169 के हदफ के करीब जा सकती है। अब नून लीग ये सोच रही है कि अगर पीपल्स पार्टी इत्तेहाद से निकल गई तो नुकसान क्या होंगे। हुकूमत की अददी अक्सरियत कमज़ोर हो जाएगी या पार्लिमानी फैसले खतरे में पड़ सकते हैं। कुछ हल्कों का कहना है कि पीपल्स पार्टी रह कर भी कोई फ़ायदा नहीं दे रही। और नाज़रीन, ये बहस आने वाले दिनों में एक बड़ा सियासी धमाका बन सकती है। नाज़रीन, अगर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से फासला अख्तियार करती है तो उस फैसले की भारी सियासी कीमत अदा करना पड़ सकती है। न सिर्फ विफाक में कई अहम वजारतें खाली हो जाएंगी, बल्कि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में गवर्नरशिप जैसे बड़े ओहदों से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस तरह पावर पॉलिटिक्स में लाजमी बात है कि पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है वो कमज़ोर हो जाए। दूसरी तरफ नाजुक और तशवीशनाक सूरत हाल उस वक्त पैदा होगी जब पीपल्स पार्टी रद्द-ए-अमल में तहरीक इंसाफ के साथ किसी सतह पर हाथ मिला ले। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नाज़रीन। ऐसी सूरत में मरकज़ में हुकूमत का चलना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। पार्लिमानी अक्सरियत मुतज़लज़ल होगी और सियासी ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर उलट सकता है।
لیکن ناظرین، پاکستان کی سیاست اتنی سیدھی لکیر کبھی نہیں رہی۔ چھوٹی جماعتوں کا کردار ہمیشہ طاقت کے توازن میں سودے بازی، مخصوص مطالبات اور موقع پرستی سے بھرپور رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ نون لیگ عام قانون سازی بغیر پیپلز پارٹی کے کر سکتی ہے، مگر بات جب آئینی ترمیم کی آتی ہے تو حکومت مکمل طور پر پیپلز پارٹی کی محتاج بن جاتی ہے۔ سینٹ میں پیپلز پارٹی 26 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت ہے۔ نون لیگ وہاں نہ سادہ اکثریت رکھتی ہے اور نہ 2/3 اکثریت کا کوئی امکان موجود ہے۔ لہٰذا کوئی بھی بڑی آئینی ترمیم، کوئی بنیادی تبدیلی یا اہم قانون سازی پیپلز پارٹی کی رضامندی بغیر ممکن نہیں۔ ناظرین، یہی وہ نقطہ ہے جس نے سیاسی قیاس آرائیوں کو جنم دیا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اب حکومت سے الگ ہو کر اپوزیشن کا کردار اختیار کرے گی یا پھر مفاہمت کی سیاست ایک بار پھر غالب آئے گی؟ اس کا فیصلہ آنے والے ہفتوں میں سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھائے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی سخت ترین پوزیشن کی۔ ضمنی انتخابات کے بعد پی ٹی آئی نے حکومت پر الزام لگا دیا ہے کہ 1971 کا خفیہ منصوبہ دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، حقیقی نمائندوں کو نااہل کر کے ناکام لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے، عوام کے مینڈیٹ پر ڈکیتی ڈالی جا رہی ہے، یعنی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ عوامی لیگ نے 1971 میں بھاری مینڈیٹ لیا تھا۔ پی ٹی آئی نے بھی 8 فروری 2024 کے انتخابات میں تاریخی مینڈیٹ لیا تھا، مگر دونوں بار اصل مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آدھی رات کا بڑا انتخابی ڈاکہ مار کر جسے عوام نے مسرت کیا، اسے ملک پر مسلط کیا گیا۔ ان کے مطابق موجودہ حکومت کی یہی حرکات ملک کو ایک اور سیاسی سانحے کی طرف دھکیل سکتی ہیں۔ اس سیاسی ہلچل کے ساتھ آج جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی قومی سیاست میں ایک نیا کٹا یعنی ایک نیا محاذ کھول دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کو 2 ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ ترمیم نہ آئین میں بہتری لائے گی اور نہ عوامی مفاد کے کسی معیار پر پوری اترتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت عدلیہ کو مکمل طور پر اپنے پنجے میں لینا چاہتی ہے اور یہ اقدام پورے نظام انصاف کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ مولانا نے اس پر بھی سوال اٹھایا کہ 18 سال سے کم عمر کو قانونی طور پر نابالغ قرار دینا کس شریعت میں جائز ہے۔ ان کے مطابق یہ ترامیم بنیادی دینی اصولوں سے بھی مطابقت نہیں رکھتی اور ان کا مقصد صرف طاقت کا توازن ایک مخصوص گروہ کے ہاتھ میں منتقل کرنا ہے۔ ناظرین، ایک طرف نون لیگ کی طاقت بڑھ رہی ہے، دوسری جانب پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور تیسری طرف مذہبی سیاسی قوتیں حکومت کے آئینی ایجنڈے کے سامنے دیوار بن رہی ہیں۔ یہ تمام پیش رفتیں مل کر بتا رہی ہیں کہ پاکستان کی سیاست گھوم کر ایک نئے دوراہے پر آ کھڑی ہوئی ہے اور آنے والے دن نہ صرف سیاسی اتحاد بلکہ پورے آئینی ڈھانچے کے لیے انتہائی اہم ثابت ہونے والے ہیں۔ ناظرین، آج کا دن 3 بڑی سیاسی فتحوں اور 3 بڑی کھچڑیوں کے نام رہا ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے عدالت کا بڑا ریلیف، سہیل افریدی کے لیے الیکشن کمیشن کا نرمی والا موڈ، اور نون لیگ کا اندرونی اضطراب۔ پیپلز پارٹی سے جان چھڑوانے کا پلان آنے والے دن مزید دھماکے دار ہوں گے اور ہم یہاں ہوں گے آپ تک ہر خبر اور ہر تجزیہ بر وقت پہنچانے کے لیے۔ ناظرین، میں ہوں نعیم خان۔ اگر ویلاگ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔